भारतीय जनता पार्टी नि लुआजिमाबाई संसदक संविधान गौरव अभियान रखसाबै चासालो 48 करमछरा आमतनि मनहाटिओ काइसा कतर हिमबतक हिमले लेखा आबुनि आगोलो काइसा लेंलाक थाइ नगो थाङै कक नारखा मनु सोलेंटानि एमडीसी सन्जय दास आ पान्डाव फाइमानजाखा एमडीसी बिमलकान्ति चाकमा 48 करमछरा मण्डलनि अजमा सन्जय देबरमानो खबै जनजाति मोर्चानि अफिस सेक्रेटारि जय बाहादुर फिनेनो खबै ते जुदा जुदा तांबेदेखनि आदंथाय आदमजुसं भारतेर जनगण भारत के सर्वभौम समाजतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतांत्रिक साधारणतंत्र रूपे एवं तार सकल नागरिकई जाते सामाजिक अर्थनैतिक और राजनैतिक न्याय विचार चिंता मत प्रकाश विश्वास धर्म एवं उपासनार स्वाधीनता अर्जन और सुयोगेर समता प्रतिष्ठा एवं तादेर सकलेर मध्य व्यक्तिर मर्यादा एवं जातीय ऐक्य और संहति सुनिश्चितकरণের माध्यमे तादेर मध्य जाते भ्रातृत्वेर भाव गড়ে उठे तार जन्य सत्यनिष्ठार संगे शपथ ग्रहण करे आमादेर गणपरिषदे आज 1949 साले 26 नवेम्बर एतद द्वारा এই संविधान ग्रहण विधिबद्ध एवं निजेदेर अर्पण करछि। धन्यवाद। सबाई बसबेन। संविधान रचयिता तथा जिनि 3 बছর যাবত कठोर परिश्रम करे जिनि आमादेर देश स्वाधीनतार परे आमादेर देश किभाबे चलबे आमादेर देशेर प्रत्येकटा मानुषेर की अधिकार थाकबे जारा अपराधी तादेर जन्य की नियम थाकबे जारा आईनी भावे अभियुक्त तादेर जन्य की नियम थाकबे दलितदेर जन्य की नियम थाकबे तफसिल जातिदेर जन्य की नियम थाकबे आमादेर देशे प्रत्येक मंत्री विधायक सीएम प्राइम मिनिस्टार থেকে শুরু করে एमपी থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা মানুষের ক্ষেত্রে কি নিয়ম থাকবে 3 বছর যাবত কঠোর পরিশ্রম এবং অধ্যয়ন করে আমাদের যিনি সংবিধান রচয়িতা অথবা সংবিধানের জনক ডক্টর বি.আর. আম্বেদকর ওনাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়ার উদ্দেশ্যে আজকে সারা রাজ্যব্যাপী আমাদের এই কর্মসূচি চলছে। তার অঙ্গ হিসাবে আমাদের মনুঘাটেও আমরা এই অনুষ্ঠান পালন করছি। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন আমাদের এই 48 করমছড়া মণ্ডলের নবনির্বাচিত মণ্ডল সভাপতি সঞ্জীব দেববর্মা মহোদয়, উপস্থিত আছেন আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির प्रदेश भाइस प्रेसिडेंट बिमलकान्ति चाकमा महोदय, उपस्थित आছেন আমাদের এখানে যুব নেতৃত্ব, আমাদের এখানে রাজ্যের নেতৃত্ব এবং অত্র এলাকার সমস্ত ভাই বোনরা যারা এখানে এসেছেন, পথচারীরা, মনুঘাটের আবার পূজনীয় ব্যক্তিরা, ব্যবসায়ীরা, প্রত্যেককে আমি আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে অভিনন্দন নমস্কার জ্ঞাপন করছি।